gosh. OMG. Oh my gosh. Tango Bridge again. So, tawa guys, na pa yung mga lights. Tango Bridge. Wait lang guys, inig na yung mga sugat. Taning sa tunga-tunga. Wait lang. Okay guys, hapit na ta. Okay. Oh gosh. Oh my gosh. Kita mo ni guys. Anong dili kana ano kana kung murag stick. You know that stick over there? Kanang murag stick. Kada kung nasa front ng car, kanang murag stick. Okay, bakit ano na to siya guys? Kada. Oh my gosh. Ano ka diya din? Ha? Na naman? Sige. Jogging guys oh. To. Okay guys, huwag naman guys. Oh my gosh! Kanabong stick guys. Oh. Wait lang. Munaog ta? Unahan sa kuan. Munaog ta? Dili. Ha? Dili mag-open lang ka og window. Oh. Ay lang, what lang ha, kay huwag mo stop eh. Oh my god. Wow. Okay. Tingnan na po ito sa Pika's window. Look! Dali may magtiktaan na kay. Ha? Dali may magkatong magkuan mi ni dadat. Kaya tungod. Dari. Ano? Ano ang beach din? Ay, COVID ko. Go, hakuan. Okay. Lagi apa di mga bata pa rin sa tinao. Mga kat. Wala. Okay na dai? Yes. Okay, aram. So, that's all for today, guys. Bye, girls.